मायमोगाचो येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. खड्डे गड्यावर राती कडेन काजू बियो व्हरपी ट्रकाक जालो भिरांकूळ अपघात. ह्या अपघातात दोगांक आयले मरण, 11 जाण गंभीर जखमी. शेनवारा राती कडेन थिवी बुलेट आनी KTM मदीं जालो भिरांकूळ अपघात. ह्या अपघातात बुलेट रायडर जालो आत्ताक खलास. ॲम्ब्युलन्स बरोच वेळ येवंक नाशिल्ल्यान थळावे जाले फुर्योज. राज्यांत वचत थंय रस्ते दवरल्यात उस्तून. म्हापशा अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामा खातीर खणल्यात रस्ते. येरादारी करप्यांक खावचो पडटा धुल्ल. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत अपघातांचो आंकडो मळबाक हात लावपाक लागला. दर दिसा भिरांकूळ अपघात जाल्ले आयकपाक मेळटा. शेनवारा पाड्डी बाळी वाठारांत काजी घेवन वचपी एक ट्रक एका पुला वयल्यान सकयल पडलो. ह्या अपघाताक 2 जाणांक मरण आयलां जाल्यार 11 जाण जखमी जाल्यात. पळयात गोवा 365चो रिपोर्ट. सारखे हात घाल, मानेक हात घाल, मानेक हात घाल, तेवढ्यान घाले. स्ट्रेचर तसं दे रे, स्ट्रेचर सुभाच्या वाटेन ते, स्ट्रेचर सरा वाटेन ते. सुभाष जाऊ रे, पायांक हात घाल तो, पायांक हात घाल. चल चल, यो 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 चल 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 चल. खड्डे पाड्डी बाळी वाठारांत काल राती कडेन भिरांकूळ अपघात जालो. वाठारांतल्या एका पुला वयल्यान काजी बियो घेवन वचपी एक ट्रक पडलो. वट्ट 13 जाण ह्या ट्रकांत आसले. हातूंत भुरग्यांचो आस्पाव आसलो. ह्या अपघातान 2 जाणांचो बळी गेलो. सुदैवान समाज कल्याण मंत्री आणि मुख्यमंत्री घटनास्थळार पावले. ताबडतोब अपघातिकांक भायर काडून जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेले, पूण एकल्याक जाग्यारच मरण आयले. आज सांजेच्या सुमार 10 वरांचेर एक टँकर गाडी जी काजूचे बियो घेवन वताली ती आउटसायड म्हणल्यार गोंया भायल्यातल्यान येयल्ली अशी दिसता. तातूंत समोर 15 लोक आशिल्ले. ती गाडी पाडी आनी बाळे हाच्या मदीं पावली तेन्ना तिका एक्सिडंट जालो. ती खोल दरेन पडली आनी तातूंतले ते सगळे ते 15 लोक आसले तितले सारखे मेजर इंजर्ड जाल्ले आसा. तातूंतले एक बायल सारकीच क्रिटिकल आसा. ते भितून 4 भुरगे आसा ते अरावंड 2 म्हयन्याचे आनी 2 वर्साचो तशे 4 भुरगे आसा. प्लस तातूंत 3 बायलो मनीस आनी 4 दादले आसा. हे टोटल सुमार 13 जाणांक आतां सद्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत हाडिल्ले. तातूंतले जे क्रिटिकल आसा तांकां 7 जाणांक आतां GMC हॉस्पिटलांत धाडिल्ले आसा. काणकोणच्यान येता आसतना वाटेर तांकां एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी तातूंतल्यान आमी रेस्क्यू केल्ले आसा ते 13 जाण. सो स्टील आतां पर्यंत कितले पावले? 8, 3 पयलीं, मागीर 3 आनी सादारण 9 जाण हांगा आयिल्ले आसात. 2 9 आनीक 4 जाण PHCन भितर आसतले. सो खूब दुर्घटना खूब मोठी आशिल्ली. काजूच्यो बी घेवन ही गाडी वताली. काणकोणच्यान येताली काय बाळेच्यान काणकोण वताली तें खबर ना. ज्या जाग्यार गोडेवळ म्हणून आसा, पायकाचें देवूळ आसा, त्या देवळाच्या समोर एक ब्रिज आसा. दोनी वटच्यान रस्तो सिंगल वे, 1 वे आसा आनी एक वेचेर हो रस्तो कटड्याक ही गाडी हे केली. आयचर गाडी लोडेड विथ कॅश्यू बॅग्स आनी ते सगळे अबाउट 25 मिटर्स ते डीप न्हंयक पडली. न्हंयक पडली नंतर तातूंतल्यान न्हंयक देंवपा खातीर कांय नाशिल्लें. न्हंय म्हणल्यार मातशें ड्राय आसा, उदक पडेशें आसा आनीक ही सगळी कॅश्यूची बॅग्स त्या लोकांचेर पडली. म्हाका दिसता की ते ट्रॉलीन भितर बसून आशिल्ले आनीक कॅबिनान आशिल्ले. सो ट्रॉलीन भितर आनी कॅबिनान भितर ते सगळे ट्रक आसा तो डॅमेज जालो. तो सगळे फाळको बी ताचो तुटून सगळे अस्ताव्यस्त जाले आनी बॅग्स आसा तांची हे लोडेड बॅग्स आसा ती सगळी भितर पडली. रेस्क्यू ऑपरेशन्स आनी आतां पर्यंत आमी तांकां घेवन ह्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटलान म्हणजे आमच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आयिल्ले आसात आनीक तांचेर उपचार चालू आसात. आनीक म्हाका दिसता थोड्यांक तांणी GMCन धाडले आसात. फॉर क्रिटिकल आसा तांकां GMCन शिफ्ट केल्ले आसा. हांगाय आतां अजून क्रिटिकल आसात म्हणजे फ्रॅक्चर्स आनी हे कॉमन आसात. आनीक पळोवपाक जाय आतां तेजे फुडलें हें कितें आसा. हे आवटसायडर्स आसाय, गोंयची न्ही.
ते म्हाका दिसता की लेबर क्लास आसा ते लेबर आपल्या त्या ट्रॉलीन भितर बसून प्रवास करताले. आतां इंजर्ड आमी जे पळय ते हातूंतल्यान वॅक्सांतल्यान आनी डॅब्रिजांतल्यान काडलेले आसा पळय न्ही ते 13 जाणांक हें केल्ले आनीक कोणाक एकट्याक विचारले आनी ते सगळे ऑल टुगेदर 15 अशें म्हणपाक लागले. सो रेस्क्यू ऑपरेशन्स आमी मागीर पोलीस फोर्स आनी फायर इमर्जन्सी सगळे सर्विसीस हाडलेले आसात, क्रेन हाडलेले आसा. सो रेस्क्यू ऑपरेशन इज गोईंग ऑन. अपघातान 2 जाणांचे बळी गेले तशेंच 11 जाण जखमी जाल्यात. कांय जाणांक गोमेकोन दाखल केला. कांय ल्हान भुरग्यांकय दुखापत जाल्या. ट्रक ड्रायव्हराक पुलिसांनी अटक केला. सोरो पिवन ट्रक धांवडायतालो अशें थळावे सांगतात. ट्रक चलोवपी रत्नागिरीतलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आता तुमकां आमी दाखयतात मळणाचे हायवे म्हणल्यार ही नॅशनल हायवे 70 जी आसा ही कुंकळे साकून जी स्टार्ट जाता ही अप टू करमर घाट म्हणल्यार मरणाचे हायवे म्हणून सद्याक डिक्लेअर झाले कडेन आसा. ह्या रस्त्या हायवेचेर डेली लोक एक्सिडेंट जावन मरत आसा. हो हायवे अशीर आसल्या कारणान हो एक्सिडेंट जाता आनी असोच एक एक्सिडेंट जो आसा हो राती खड्ड्यां बाळ्ळे हांगा जालो. एक महाराष्ट्राची गाडी जी काचुबी घेवन काणकोणच्यान बाळ्ळी येताली ह्या गाडयेक खंय तरी ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेलो आनीक राती 11:15 सुमार 11:15 11:30 सुमार ह्या पुला सकल गाडी पडली. ज्यो गाडी आसा सीएम जो आसा काणकोण गेल्लो वो हांगा येता आसतना तांणी पळयले. सीएमान रोखडे डायरेक्शन दिले आपल्या स्टाफाक आनी पुलिसेक की हांकां बेगीच्या बेगीन आपल्याल्या गाड्यांक घाला आनी दुसऱ्याच्या गाड्यांक घाल्या आनी तुमची गाड्यांक घालून तुमी व्हरा म्हणा. आनी तेणी तेच काम केलें की बरें काम केलें की तांकां रोखडे हांगा रेस्क्यू करून तांकां बांबोळे हांगा पायले. त्याच बरोबर हांगा जी फायर ब्रिगेड येयल्ली ह्या फायर ब्रिगेडी कडेन कसली हथियार ना की दोरी कापपाक कोयती ना आनी त्याच बरोबर हांगा लायटी ना जाल्यो. सुरू जाल्ले आसा कित्याक हांगासर आमचो नेरो रोड आसा खुबशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी लोकांचे प्राण थंय गेले आसात. लास्ट एक 15 दीस जाल्ला खड्ड्या म्हणटा थंयसर एक 8 दीस जाला एकट्या 2 जाणांचो जीव गेल्लो आसा. सो आमी मागता गव्हर्मेंटाक की जाता ते बेगीन हो जो रोड आसा कंप्लीट करून बाळ्ळी टू काणकोण करमर घाट आसा तो फूल कवर करून आमकां लोकांचे प्राण वाचचे खातीर सोय करची इतलेंच मागतात. तेजे कितें तरी स्टेरिंगा वयली ताबो सुटलो कितें तरी जालें तेगे मागीर हे सायडीन हांगा टच जालो म्हणटकीर तेणें हे सायडीन हे मारले स्टेरिंग मारले पळय ते कितें समजे भायर गेले. गोवा 365 खातीर संदीप तुवेकार, रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी. शेनवारा थिवी वाठारात राती कडेन बुलेट आनी KTM मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या अपघातात बुलेट रायडर आगताक खलास जालो जाल्यार KTM रायडर जखमी जालो. मुखेल गजाल म्हळ्यार ॲम्ब्युलन्स बरोच वेळ आयली ना देखून थळावे फुर्योज जाले. पळयात पुराय बातमी. थिवी हांगा जीव घेणो अपघात जालो. रॉयल एनफिल्ड बुलेट रायडरान KTM रायडराक धपको दिलो. बुलेट रायडराक ह्या भिरांकूळ अपघातात जाग्यारच मरण आयले जाल्यार KTM रायडर जखमी जालो. खंतीची गजाल म्हळ्यार घडणुके उपरांत सुमार 1 वर ॲम्ब्युलन्स आनी पुलीस आयलेच नात. थळावे बरेच फुर्योज जाले. पळयात. आंटी एक्सिडेंट कहो जालो एक्सिडेंट कहो जालो गाडी धांवत गेलो ते नाव धांवले कितली मिनटां जाली एक्सिडेंट जावन 2 वरां अर्दे वर जाले हांव थंयसून हांगर येयला चलत. आजून ॲम्ब्युलन्स ना. एक पुलीस इन्स्पेक्टराची गाडी सुद्दां हांगर गेली PI तो हांवें नंबर पळोवंक ना. त्या PIन हांगर रावन ताका व्हरोंक जाताले पूण तेणी व्हरोंक ना. इतल्यो गाडयो वयतात पळय कोणूच थांबून आडून न्हू. म्हाजे कडेन जर 4 व्हिलर असली हांव ताका व्हरपाचो. लोक फक्त पळोवपाक येता व्हिडिओ काडपाक येतात ते फक्त गाडयो धाडटा. हांव म्हणटा इतल्या लोकां कडेन पावर ना की जे गाडयो येता एक गाडी अशी ना जाका आडोवपाची आनी त्या बाबड्याक व्हरपाचो. आमचो बाबा तुजो बापूय हाडल्या तुमी आज रावतल्या ॲम्ब्युलन्साक एकट्याक म्हाका सपोर्ट करा न्हू तुमी कोण तरी आडोया. गव्हर्मेंटान सांगला की कोणाक एक्सिडेंट जाला जाल्यार व्हरा म्हणून आड्या न्हू कोणाक 4 व्हिलराक. तो बाबडो मेलो काय जितो कोण जाणा.
35 मिनिटां जाली 35 मिनिटां बसीन मारली बसीक मारलो का ताणें केन्ना जाला एक्सिडेंट जालो आतां 45 मिनटां जाली ॲम्ब्युलन्साक कॉल करूंक ना ॲम्ब्युलन्स गेल्या ॲम्ब्युलन्साक गेला पोलिसाक गेला सगळ्यांक गेला आतां अर्दो वर्स गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राज्यांत वचत थंय उत्सून दवरला. वेंचणूक लागीं पावल्या तसो विकास कामांक नेट आयला, पूण ही कामां केन्ना सोंपतली काय अशें लोकांक जालां. कित्याक तर वचत थंय अंडरग्रावंड केबलिंगाच्या कामा खातीर रस्ते खणल्यात, सगळ्यो वाटो आडवल्यात. येरादारी करप्यांक धुल्ल खायत फुडें वचचें पडटा. पळया आमचे रिपोर्टर नितीक्षा गांवकारान दाखयल्ली म्हापशेच्या रस्त्याची अवतिकाय. आयज पुराय म्हापशान अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम चालू आसा. अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम चालू आसा ही खूब बरी गजाल, बिकॉज फुडाराक हेची गरज आसा. पूण हे जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग करता, जेन्ना जे रस्ते खणून दवरता, त्या रस्त्यांचेर बेगिना बेगीन डांबरीकरण करपाची गरज आसा. म्हापशेची जी मिलाग्रीस चर्च आसा थंयच्यान जेन्ना आमी अलंकार थिएटरा कडेन येता, तो पुराय रस्तो आसा अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर खणून दवरलेलो आसा. इफ जर जे अंडरग्रावंड केबलिंग पुराय जाल्यार बेगीनच्या बेगीन थंय डांबरीकरण जावपाची गरज आसा. बिकॉज जे अंडरग्रावंड केबलिंगाचे वायर आसा रस्त्याच्या भायर आमकां अशेंच पळोवपाक मेळटा. आनी लोक जेन्ना येरादारी करता तेन्ना खणून दवरलेल्या मातये खातीर धूळ जाल्लो आसा. आनी जी धूळ आसा ही लोकांच्या तोंडांनी वयतात, तर ते शॉपकार जे आसा थंय शॉपां आहा तेंच्या थंय शॉपांनी ही धूळ वयता. सो बेगीनच्या बेगीन इफ जर जे अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्लेलें आसा जाल्यार बेगीनच्या बेगीन आयज त्या रस्त्यांचें डांबरीकरण जावपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर. गोंयांत कोयर लोकांक पिडपाक लागला. दर एक वाठारांत होच मुखेल विशय जाला. वाठार नितळ दवरपाक पिळगांव वाठारांत आमदार पेमेंद्र शेटीन नितळसाण ड्रायव्ह घडोवन हाडली. वाठार नितळ दवरपाचो हे ड्रायव्हाचो मुखेल हेत आसलो. दिवचल पिळगांव वाठारांत कोयराचो विशय तापट जावपाक लागला. वचत थंय कोयराच्यो राशी दिसपाक लागल्या. लोकांनी आपल्या घरातलो कोयर दुसऱ्यांच्या वाठारात उडोवचो न्हू. वाठारात नितळसाण राखून दवरपाच्या हेतान ही ड्रायव्ह काढल्या अशें प्रेमेंद्रान सांगले. आयकत ताका. माझ्या मतदारसंघात जे ब्लॅक स्पॉट आहा ज्या जाग्यार लोक कचरो उडयता हे क्लीन करपाची मोहीम आयज आमी हांगासर राबयल्ली आहा आनी पिळगांव गांवांत सुद्दां आमी हें चालू केल्लें आसा. आयज ह्या क्षणी हांव सांगपाक सोदतां की आमच्या समस्त नागरिकांची एक जबाबदारी आसपाक जाय की आपूण परिसर क्लीन दवरपाक जाय. आपलो कचरो व्हरून दुसऱ्याच्या घरान उडोवप ही जबाबदारी न्हू. ही माणुसकी आयज लोक विसरलेले आसा म्हण हांव ह्या जनतेक आव्हान करूंक सोदतां. सुशिक्षीत सुद्दां नागरीक अशें येता आनी वयता आसतना कचरो उडोवन वयता हे बऱ्याची चिन्ह न्हय. हांव मागता सगळ्या कडेन जनते कडेन की जो सुको कचरो आसा किंवा ओलो कचरो आसा हेजो विल्हेवाट लावपाक लागून सरकारान योग्य त्या पद्दतीन निर्णायक भुमिका घेवन पंचायतीक सगळ्यांक निर्देश दिल्ले आहा. तेन्ना तुमचो सुको कचरो आहा न्हू तो घरा कडेन कलेक्ट करपाक येता आयज. कारण हे लोकांनी विचारता कित्याक हे लोक हे आपले जो कचरो आहा तो घरा कडसून आपले हाडून दुसऱ्याच्या घरा कडेन कित्याक उडयता म्हणजे पब्लिकेच्या वाटेर कित्याक उडयता.
तो तेणी स्वता आपूण गोळा करून दवरचो न्हू अशें आयज हे जर प्रत्येकान जर चिंतलें जाल्यार आमचो हो परिसर केन्नाच असो बुरसो जावचो ना. आता तुम्ही जे पळयला क्लिनस ड्रायव्ह केलो याच्या पयलीं तो 2 वेळा केल्लो म्युन्सिपालिटीनूय केल्लो आणि 3 ग्रूप आसा युवक कला मंच आणि 2 ग्रुपांनी मेळून स्वच्छता अभियान एवरी रिपब्लीक डे ते करता नाल्यार 15 ऑगस्टाक करता. पण परत तेच रिपीट जाता. म्हाका दिसता प्रत्येक मनशान एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवप की आपूण तो कचरो रस्त्यार उडोवप न्ही जाल्यार डस्टबिनां आसा बिचोले व्हरून तो डस्टबिनान उडोवप. येता वयता ते खूब कचरो जाता आनी आतां जेन्ना आमी क्लीन केले आमकां इतलें वायट दिसलें की नाका आशिल्लो कचरो आसलो थंय. बाटल्यो आसल्यो फोडलेल्यो बियरीच्यो प्लस आनी सॅनिटरी पॅड्स असले पॅम्पर्स असले सो ते काडटना सुद्दां आमकां खूब वीट आयली. सो म्हाका दिसता की प्रत्येक मनशान जर आपूण स्वता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली की आपूण आपले कचरो वेवस्थीत जाग्यार डिस्पोज करप जाल्यार आमचो गांव हो सुंदर जातलो आनी निवळ जातलो आनी आमकां परत असली अभियानां करची गरज पडची ना जर प्रत्येकान आपूण एक प्रयत्न केलो जाल्यार. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. आयच्या ह्या धांवत्या युगात कायदेशीर साक्षरताय मोलादीक जावन रावल्या. बायलां सुरक्षेचेर कायदेशीर साक्षरतायेची जाणविकाय करून दिवप हो भोव गरजेचें. ते नदरेन वास्को बायलांच्या सुरक्षेचेर कायदेशीर साक्षरताय कार्यावळ जाली. पळयात पुराय बातमी. VM साळगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ वास्को फ्री लीगल एड सेल हांनी प्रो बोनो क्लबाच्या जोडपालवान सेंट तेरेजा हायस्कुलात बायलां सुरक्षेचेर कायदेशीर साक्षरताय कार्यावळ घडोवन हाडली. शाळेंतल्या भुरग्यांक आनी वेगवेगळ्या सेल्फ हेल्प गटांतल्या बायलांक सशक्त करपाच्या हेतान ही कार्यावळ जाली. बायलांक तांचे हक्क आनी सुरक्षे विशीं जागृताय निर्माण करपाक आनी आदर समानतायेची संस्कृताय वाडोवपाक अश्यो कार्यावळी म्हत्वाच्यो जावन रावतात. पळयात. आम्ही सेंट ट्रिजा शाळेन हो एक लिगल लिटरसी प्रोग्राम आमच्या वास्को लिगल एड तर्फे जी VM साळगांवकर कॉलेज लॉची सेल आसा ताच्या तर्फे हो एक वुमन सेफ्टीचेर एक प्रोग्राम घडोवन हाडलो जातून मेन चीफ गेस्ट आमचे आशिल्ले मिसेस रंजिता पै हू इज वुमन कमिशनर. तांच्यांनी येवन आमची जी भुरगीं आसा आनी जी आमची महिला मंडळाची बायलां आसा तांकां संबोधीत केलें आनी वुमन सेफ्टी कितलें इम्पॉर्टंट आसा वुमन सेफ्टी खातीर कितें गव्हर्मेंट स्टेप्स घेता आनी कितें न्यू पॉलिसीज आसा किंवा कितें न्यू सेफ्टी मेजर्स घेतल्या जशे हेल्पलायन नंबर्स आसतले जावं आनी खंयचे स्किम्स आसतले जावं आमचे डोमेस्टीक वायलन्स एक्ट आसतलो जावं आमचो पॉश एक्ट आसतलो. सो हे सगळे तिणें आपल्या भाशणान सगळ्यांक संबोधीत केले सगळ्यांक गायड केले आनी म्हाका दिसता आमचे वास्को लिगल एड सेल अशेंच फुडें आनी जायते प्रोग्राम्स करतले. सेफ्टी हे सेफ्टीचो जो सर्कल जो आसा तो आपणे स्वता करचो पडटा आनी ताजे खातीर आज हे पॉशाचेर आमी अवेरनेस करपाचो प्रयत्न केलो. ताच्या पॉश एक्टाच्या अंतर्गत इंटरनल कमिटी फॉर्म जाता प्रत्येक स्कुलांनी सगळ्या इन्स्टिट्युशनांनी जाचे गोवा स्टेट कमिशन फॉर विमेन दखल घेता आनी सगळ्यांक लेटरां आठवड्याक आमी जवळ जवळ 100-150 लेटरां धाडटा पूण आमकां परत तितली लेटरां परत रिस्पॉन्स आमकां येना. तातूंतले आमकां एक 20-25 कमिटी आमकां येता आठवड्याक. बाकीचे लोक थोडेशे सुसेगाद रावता. एक्चुली इट इज पनिशेबल. इंटरनल कमिटी फॉर्म करना जाल्यार इट इज पनिशेबल पूण कोणाक हाजें पडलेलें ना आनी आमी एज गोवा स्टेट कमिशन आमी फक्त वॉचडॉग म्हूण काम करता की आमी तांकां करूंक ना म्हण आमी तांकां फायन करपाची. वी आर नॉट द ऑथॉरिटी पण आमी तांणी करा फॉर्म केल्या काय ना हें पळोवपाचें आमचें काम तें आमी नेटान करीत आसा. आय थिंक इट्स अ ग्रेट आयडिया बिकॉज आज खरी सगळीं ल्हान भुरगीं पुणून ल्हान भुरग्यांकूय एक तांच्या सेफ्टी बद्दल तांची रायट्स कितें आसा खुबशीं आतां भुरगीं आसा ती पेरंट्साच्या दे मायट बी सींग दे मायट बी विटनेसींग डोमेस्टीक वायलन्स जावं बारीक कसल्यो केसीस आसता. आतांची भुरगीं खूब स्मार्ट आसा. तांकां जर मातशें सांगलें की बाबा अशें जाता जाल्यार तुमी अशी हेल्पलायन जावं कितें स्टेप्स घेवप तांचे रायट्स कितें आसा भुरग्यांच्या लक्षान उरता. सो म्हाका दिसता आज मॅडम रंजिता पै आसा शी इज द गोवा स्टेट कमिशनर फॉर वुमन आनी म्हाका दिसता इट इज द नीड ऑफ द आवर शी इज गिवींग अ टॉक शी इज टेलिंग दॅम एक्झॅक्टली वॉट पीपल नीड टू नो. सो म्हाका दिसता दीस इज अ व्हेरी गूड इंडिया. दीस इज लायक अ कम्युनिटी सर्वीस
कित्याक आज लिगल अवेअरनेस खुबशा बायलांक आपले रायट्स खबर ना, बारीक आसूं म्हणजे आपल्याक जस्टीस मेळटलो जाल्यार खुबशा लोकांक आपले रायट्स खबर ना. अशे जे प्रोग्राम आसा ते जर चड जाले जाल्यार सगळ्या लोकां भितर ताचें इन्फॉर्मेशन जाता आनी एका बायलेक अप्रोच करपाक मेळटा. म्हणजे खंय वचप, कोणा कडेन वचप. एक बाबाक बॉडी आसा, कमिशन बॉडी आसा, वुमन्स कमिशन आसा, ताजे कडेन वचून आपल्याक जस्टीस मेळपाक शकता. हे हातूंतल्यान कळून येता. सो आय कॉंग्रॅच्युलेट द टीम for having this, especially in a girls' school like St. Teresa's. I think it is the need of the hour, and I think they should also do such programs in more communities so that maximum people can benefit. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. आता परत घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. 5वी ऑल गोवा इंटर विलेज व्हॉलीबॉल सर्तीत कुलमाया स्पोर्ट्स क्लब कालापूर दिवचले जैतिवंत जालो. के बॉयज कालापूर हांकां सरळ सेटात 25-23 अनुक्रमान 29-27, 25-17 अशी हार खावची पडली. पळयात. MB व्हॉलीबॉल कोर्टात MB युनायटेड स्पोर्ट्स आणि कल्चरल क्लब मुरिडा कुंकळी हांनी सर्गेस्त नरेश देसाई हांच्या उगडासान ही व्हॉलीबॉल सर्त घडोवन हाडली. MB व्हॉलीबॉल कोर्ट आदिबंद मुरिडा कुंकळी हांगा ही सर्त बरीच रंगली. के बॉयज कालापूर हांकां सरळ सेटात कुलमाया स्पोर्ट्स क्लब कालापूर दिवचलेन हारयलो. अश्वेक गावडे कुलमाया खातीर बरो खेळ्ळो जाल्यार क्लिंट लुइजान के बॉयजा खातीर आपली बरी कामगिरी केली. कुलमाया पंगडाक 60,000+ ट्रॉफी मेळ्ळी जाल्यार के बॉयजाक 40,000+ ट्रॉफी मेळ्ळी. पळयात रंगतदार खेळ. एक बरो व्हॉलीबॉल जावं एक बरो बॅडमिंटन कोर्ट जावपाक जाय म्हणून जेन्ना बाब जोकी मालेमावचे एक स्वप्न आशिल्लें माटीकोड्याच्या गांवांत एक बरो हॉल तेणें बांदलेलो. हेजे रेनोवेशन 1.5 करोडाचो टेंडर जालोलो आहा. तेज भायर ह्या बजेट सेशनाक आमी मुखेलमंत्री लागीं मागलें की आमकां म्हाका याद जाता हांव भुरगो आशिल्लो त्या वेळार विजय कोपरे सदांच डॅडीक सांगतालो की आमकां एक बरो स्विमींग पूल जाय म्हणून. कुशालकाय म्हाका भोगता सांगपाक हे एक बरें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कम स्विमींग पूल कम इंडोर स्टेडियम जे 35 क्रोजाचे GSIDCन हेजे कन्सल्टंटाचे अपॉइंट करपाचे काम सुरवात जालेली आहा. आज जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो मोठो प्रश्न आशिल्लो लायटीचो आनी 65 क्रोजाचे टेंडरिंग काम जायन आज हे काम कुंकळभर चलता. तुमच्या आशिर्वादान हांव तुमकां सांगपाक सोदता जरी तर तुमी आमकां NOC हिंगा दिल्यार हिंगा एक सुंदरसो ग्राउंड करपाक अंडर माय MLA लेड फंड हांव तुमकां सँक्शन करून दितलो. आज मॅच म्हटल्यार बरी जाली. आमकां कॉन्फिडन्स की आमी जिखतले म्हणून. मातशी आमची ब्लॉक लायन आमची स्ट्रॉंग आसली तशेंच एटॅकिंग आहले आनी ऑपोजीट टीम आसले तेंचे प्लेयर बरे आसले. बट आमकां दोगांक आमकां गेम खबर आसली कोण कशें कितें ते. सो ते आमकां मातशें हेल्पफूल पडलें. व्हॉलीबॉलान मातशें फाटीं आसा म्हटल्यार की जे आमचे नॅशनल्स आसा तेका लागून मातशें कमी आमचे पडटा आनी सो यंगस्टर आहा तांकां सांगता की जे व्हॉलीबॉल हे गेमीन फिटनसूय खूब इम्पॉर्टंट आसता. टॅक्टिक्स खूब आसता. सो तेका लागून खेळचे फिटनसूय उरता भुरग्यांचो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. फुडलो सप्तक सुको वतलो. आयतारा वारो घोळटलो. मळब निवळ उरतले. एकसुरे सुवातेर उथळ धुकें पडपाची शक्यताय आसा जाल्यार चडावात तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. हवामान विभागाचो अदमास. आनी आयचे कोंकणी खबरां चित्र हांगा सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.